अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि इस आर्दी दुनिया में ये मुल्क जन्नत है। ऐसा मुल्क जहां के लोग सबसे ज़्यादा उम्र के होने के बाद शादी करते हैं। ऐसा मुल्क जिसकी चॉकलेट पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। ऐसा मुल्क जिसकी चीज़ खाते वक्त लोग अपनी उंगलियां चाटते हैं। ऐसा मुल्क जिसको झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। तो बात करते हैं यूरोप के खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड की। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इसको स्विस कॉन्फेडरेशन भी कहते हैं, जिसमें स्विस एल्प्स कदीम झीलों और दिलकश देहातों समेत अपने दिलकश मनाज़र पेश करता है। स्विट्ज़रलैंड एक लॉक लैंड है। इसकी सरहदें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein से मिलती हैं। मुल्क की टिपोग्राफी पर पहाड़ों का गलबा है। एल्प्स के इसके कुल रकबे का तकरीबन 60% अहाता करता है। स्विट्ज़रलैंड की कुल आबादी 88 लाख है। स्विट्ज़रलैंड में 75% लोग शहरों में रहते हैं और 25% लोग देहातों में रहते हैं और 219 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में 4 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और मार्श बोली जाती हैं। ज़्यादातर जर्मन ज़बान बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है, जबकि ज़ूरिख, जिनेवा, बासल और लोज़ान बड़े शहर हैं। स्विट्ज़रलैंड एक वफाकी जमहूरिया है, जिसमें बराह रास्त जमहूरियत का निज़ाम है। ये 26 छावनियों पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड की माशियत इंतहाई तरक्की याफ्ता और खुशहाल है। ये सनलिक, दवासाजी, घड़ी साजी, चॉकलेट और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड स्केप में शानदार पहाड़ी चोटियाँ, कदीम झीलें जैसे झील जिनेवा और झील लोसरन देखने के काबिल दीद हैं। मौसम सरमा की खेलें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग से मुंसलिक हैं। स्विट्ज़रलैंड शुमाल से जनूब तक सरहदें 260 किलोमीटर, मशरक़ से मगरब तक 350 किलोमीटर तक फैली हुई है। मुल्क का 60% हिस्सा एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। मुल्क के इस हिस्से में बहुत कम लोग रिहाइश पजीर होते हैं। 41,285 मुरबा किलोमीटर के रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 134वें नंबर पर है, जिसकी आबादी 88 लाख है। आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 99वां नंबर है। स्विट्ज़रलैंड में 37.3% लोग कैथोलिक मज़हब, 24.9 स्विस मज़हब, 5.8 मसीह मज़हब, 5.1 मुस्लिम मज़हब और 2.9 दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। 23.9% वो लोग हैं जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ उनका नहीं है। स्विट्ज़रलैंड एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलमानों के लिए मसाजिद बनाने पर पाबंदी है। अगर मुसलमानों ने मसाजिद बनानी है तो उस पर मीनार तामीर नहीं होगा, क्योंकि ये मुसलमानों के मज़हब की अक्कासी करती है। 3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की कुल आबादी के लिए 160 नमाज पढ़ने के लिए सेंटर हैं और पूरे मुल्क में 3 मसाजिद हैं। 2009 में होने वाले रेफरेंडम के बाद मीनार ना बनाने की तरमीम की गई। फिर मुसलमानों ने अदालत से रुजू किया और मुकदमा दर्ज किया, लेकिन फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। स्विट्ज़रलैंड में फ़ुटबॉल, आइस हॉकी, हैंडबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल पसंदीदा खेल हैं। स्विट्ज़रलैंड का कौमी कदीम खेल स्विस रेसलिंग है। स्विट्ज़रलैंड का वक़्त पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्विट्ज़रलैंड का कॉलिंग कोड +41 है। स्विट्ज़रलैंड का कंट्री डोमेन .ch है। मजमूई पैदावार के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, जबकि फ़ीकस आमदनी के लिहाज से $61,360 के साथ 9वें नंबर पर है। 18वीं सदी में स्विट्ज़रलैंड दुनिया भर में इम्पोर्टेड में शुमार होता था,
جبکہ 20ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ دنیا بھر کے ایکسپورٹر میں شمار ہونے لگا۔ سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے مگر یورپی یونین کا ممبر نہیں۔ البتہ 1999 میں سوئٹزرلینڈ نے یورپی یونین کے ساتھ کچھ معاہدے کیے جس کی وجہ سے تجارت میں کافی آسانی ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ میں زراعت کا شعبہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن صنعت کاری میں سوئٹزرلینڈ کا ایک اپنا مقام ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں اور کلاک کی وجہ سے مشہور ہے۔ رولیکس اور پورٹیکس اور دیگر گھڑیوں کے مشہور برانڈ سوئٹزرلینڈ کی ملکیت ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کا شعبہ بھی سوئٹزرلینڈ کی آمدن کا بڑا ذریعہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے حسین و جمیل چہرے اور قدرت کے سوئٹزرلینڈ کو دیے گئے دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے دیگر ممالک سے کروڑوں لوگ اس کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحت سے ہونے والی آمدن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2016 میں 3.5 کروڑ سیاحوں نے سوئٹزرلینڈ کا رخ کیا۔ ان سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدن ایک طرف تو ملک کی خزانے کو بھر دیا اور دوسری طرف 2,30,000 افراد کو روزگار مہیا کیا۔ چین کی طرح سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی بلیوں اور کتوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں لوگوں کی اوسط عمر 83 سال ہے۔ ویٹیکن سٹی کے بعد سوئٹزرلینڈ واحد ملک ہے جس کا جھنڈا مربع شکل میں ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2017 میں کیڑے مکوڑوں کی دوائی کو بیچنا جائز قرار دیا۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور چھٹی کے دن زیادہ تر لوگ لائبریری جا کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے لڑکے 32 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں اور لڑکیاں 29 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی لڑکیاں 32 سال کی عمر میں بچہ پیدا کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی میں 25% لوگ باہر سے آئے ہیں، جن میں فرانس، جرمنی، اسپین کے لوگ سوئٹزرلینڈ میں زیادہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں رہنا ان لوگوں کا بہت بڑا خواب ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 7,000 جھیلیں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ بہت مہنگا ملک ہے مگر تعلیم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے سستا ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی لڑکیاں بہت حسین و جمیل ہوتی ہیں۔ جو سیاح بھی ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ اسلحے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور مہنگا اسلحہ خریدتے ہیں مگر کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑے اور نہ ہی اسلحے سے کسی کو مارا۔ سوئٹزرلینڈ کے 17% لوگ زیادہ چیز کھانے سے موٹے ہو چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ زیادہ تر سائیکل چلاتے ہیں تاکہ وہ تندرست رہ سکیں۔ سوئٹزرلینڈ کے 2 خوبصورت شہر زورچ اور جنیوا، ان دونوں شہروں کو دنیا کا ہیپینگ سٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا کلچر، ماحول اور ایجوکیشن سسٹم بہت عمدہ ہے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ جائیں تو ان شہروں کی سیر ضرور کریں۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ شراب پینے کے بہت عادی ہیں۔ یہ وائن اور بیئر کو پیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں ہر انسان سال میں 30 لیٹر وائن اور 56 لیٹر بیئر اور 8 لیٹر الکوہل کو رگڑا دے جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی 88 لاکھ ہے اور سال میں 4 سے 5 کروڑ سیاح یہاں سیر کرنے کو آتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 4% لوگ بے روزگار ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل نکھٹو ہیں اور کام نہیں کرتے اور انہیں یقین ہے کہ حکومت اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے گی۔ سوئٹزرلینڈ کے 280 بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ دنیا بھر سے لوٹ مار کرنے والے مافیا گروپ اپنے ملک سے منی لانڈرنگ کر کے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ جمع کراتے ہیں۔